সজন জগন্নাথ হে দেবাধিরাজ জবে জগত পাদ পঙ্কজ যার পাদ পঙ্কজକୁ ଏ ଜଗତ ଆଜ୍ଞା ଭଜନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟୀ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ କା ହାତ ପାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକରେ କିଛି ନିଅନ୍ତିନି। ନିଅନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ବାହୁରେ। ମୁଁ କହୁଛି କବି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସାଲରେ। ଆହେ ନୀଳ पूज्यपाद सुभाष भाईना ब्राह्मणिया लोक चली जाऊच ना गाइबा अच्छी ना कहवा अच्छी श्रृंगार हास्य कारुण्य रौद्रवीर भयानक अद्भुत विवश चेती शांति नवम रस पालारे आज्ञा 9टा रस थाए तमे जो ढंग से पाला गाउछ कहूच सेटा को ढंग को तमर पाउछ रस तो नहीं खाली थाक पूरण करूता किसी काम तमर ना सजन आहे नीलगिरी तुम श्रीभुजे